La philosophie karaga mbi ken faare titun wa ken faara nangese wewa sion kokol moderninga wa renkite la philosophie karaga BF1 wa na soni président wodlogo LH wodlogo Ousmane bamya APMT to saba bamle ya président de la Fédération nationale des tradis pâtissiers bam tiliga wewo nan kokol tisa bala tipe tipa a tipe ni ti hiera a pehdo a bisi a vado donc la tisa hankabe tipana mana wana towe en tip nimbuida ni tisa yari kiti bam kokol wewa ton me zeker karatina wa kenges wewa la tini simbebe en tre son adam bisani ba bu totore la tini simme himmeneme en kalebe yame en trembe bam wewa yampayande bala tewa yikameru no luna dat wa tini nga ti bani nga be ti hampa kenwa kilo ka tierse o patwen le pam tigai la santa wa we woto no kokole ti ngudi na yirin ti bani nga watu wame hatu wakin pam tiga pam fa bara song lo tema donc ton ka twen ti kaling pour tout ministère de la santé wa si ya sababu ti tiptim na mala lo tema na taba nan tumi la blebe ya sababu to bana lebe karamba to bana kol wewa bala tipe da ni tisa donc we pas soma meneme renkiti tunbe ken faare ne LH wodoro Ousmane ti tonna sokya mengese yo malem dik ko we ko ngawa la we got yalmata hectare wana le passé bwetisi la ton tempa mo yam we ko ya sira ton sunria no wisru ne yamba inam pousa la firugo BF1 ne wongo e lebenam pousa tengaramba ninkiem sala poyanse son tondo basam yam ton konton zinga kana ti ton nandikin gis ro mika type weng ya nesal na pam la fi weng ya sira ton la LH Ousmane Ouedraogo ton ya ONG APMT me ya sul hun lugli anta 2002 wa git nesal na manuel la pam la fi git nesal la fo weng donc sabab ko kitame si ya type mora ton patun tum da zal motoi yamti ya tisa vado tisa nyaga tisa pehdo la ton tara un type de nembuida donc sabab kon kitame ti ton pam wuro hanta hectare piga ra yopoe ti pam tambam pasti ti hectare piga donc hectare piga tondo taratis sentati tous piga pour un carne donc kitam ti se bout fan ton son un tipra ton de tarabla ti kobo pour un fan ti pini wa fa beka ton leben senda ti ni sen kabewa la ti ni sen menemba ton leben le senda la ka ton pour jardin de plantes médicinales d'Afrique. Jardin de plantes médicinales d'Afrique, il y a 10 pour un consort qui tourne mais ça on va voyager ou aller voyager tenga pour que la tonne qui est un toya ti simbezig pas beton zigo ton de moteur de même pas tira on va c'est les zigo t'es pas un type n'embouille de to pam la fait donc ton pour ça ministère de la santé au Barca ne on ta tom n'entara ne type tima la compte de formation ramba na get tisa selebo tisa zabo tisa golgo le bon compte de formation han get tisa tiborla tiboron ton na taban type adambi ta pam la fio le bon pour da ministère de l'environnement bala ton tomda ne environnement mais get ba me poron konton me saglsi get tisa zabo get tenga menga atara no so mon ton setira ti tisa de imimti tisa auto booming tisa banse ya morda donc kitam ti environnement me bam me konta ton me sagalsi ti ton me za tumda ya som sai woto ton nan ke yamwe wa en get tisa ni simin bebe no la tira nyundo kwa kabe ni adam bisa bisi bidna ndinga singa ni weta ka simbe ton por wana nanda ti ton dinga nya weta ka sera dinga soha imiti weta ka yam ya weta ka oto no weta ka ya tiga
sẽn tar yõodo ne ãdem-biisã buud fãa bala yãmb yãmb tɩ wɛdga a tara kamba a kamba sã n bɩ a kamba rɩtame a biisame n wɛdgme leb n yaa vitamin C a kõta yĩngã laafɩ la yãmb sẽn yã tɩɩga vãada woto wa ne tɩɩga yãga a yaa bũmb sẽn kẽ tõnd tɩb tɩɩmã pʋgẽ n kẽed ne wala pagba ro-kaalem wɛɛngõ n kẽed ne wala pagba kɩs rãmba wɛɛngõ n kẽed ne wala not-koda wɛɛngõ tõnd tara wɛdga vãado la wɛdga yãga ne tɩɩs zems sẽn pa bãmba n na taaba n baoosd wẽnd ne ãdem-biisã na paam laafɩ la yãmb goma wa pagba rogmã wɛɛngẽ wã tõnd sã n gese a yaa burkina faso zu-loɛɛmã mosã tɩ kom-pugli wʋsgo rap wʋsgo paam kãadem tɩ rogem ka ye tõnd sokdame ges ya bõe sabaabo n kɩ tɩ rũnnã wã fo me sã n fo sek fura paga fo ratame tɩ bũmb zoes taoore fo wa fur paga maana na ta yʋʋma a nu yʋʋmã yoobe tɩ bũmb na ka zoɛt ye le paase f paamda biiga ye la tɩ biiga tõnd paase tɩ a paoongã la yaa wẽnd bõosgo yaa bõe sabaabo tɩ yãmb yaoole tɩ wɛdgame a sõngda zĩ-kõngo yãmb tõe n togsa tõnd yaa bõe zu-loees n tar n be nim-buiidã pʋgẽ la yãmb tɩpda la sabab nins n wata ne wala ro-kaalga tõe n yãam tɩ b tõe yeelame tɩ rao pa tar rogem ye walla b tɩ pagme pa tar rogem ye la sã wa yaa rawa b gomdame t'a mani wã yaa faado ra tɩ tɩ koom ninsã sẽn yiisne n kẽt pagã nengẽ wã tɩ yɩ yodr tɩ pɔk-kẽ wã mikdame tɩ n yaa ko-zaalga pagã me nengẽ mikdame tɩ rog-biisã ka be ye ya sɩd tɩ d pa tõe n kẽ sʋk n wɛsa boto ye la neb nins n kelgd b tõnd la mi d ma rãmba la d yapa b miisẽ n dat n yeel bũmb ninga la bõe n wat ne ro-kaalgo pipi yel kiid beeme n mi n wat ne ro-kaalgo n yaa yombo la sã ne mosa tõnd dũnã zãma ning tõnd sẽn vʋɛ saba wa bãas rao pag woo sẽn pa tar rogem b koaba pʋgẽ pis wɛ la a nuwã gil fãa tõnd na mikame tɩ yaa taoorã bãase n namsdb taoor bãa yaa bõe yaa so-piis yaa rũd sẽnega wala so-piis sã n tar rawa walla tar paga a maanda wãn wẽna so-piis maanda wãna n yõk fo so-piisã me yaa bãa bila n yaa zɛrem buudu n tõn yõk paga walla tõn yõk rawa wa tɩ yãmb sã n be zak pʋga tɩ yãga wa yaa yãg yɛngã tɩ nebã fãa kẽed be n baoonde tɩ wala paga tar wala so-piisã wala pʋn boond tɩ pɛte blanche avec démangeaison t'a sã n tɩ baoole yãmb na n yãmb tɩ baoolame yẽnegda wa kaam a sã n baool n yiki wĩnigã sã n wẽ woto na n yẽnegda woto wa kaam wa zom koom woto la b ra saksa woto yẽ wã sã n pa pɩk tɩ ned to wa tar n dobn beene n baoole a tõe n yee sabab t'a a yõka a sã n yõk fo mosã maanda wãn wãna fo yũuga tɛk n wa penda ne fo taoora zabdame n yaa rawa a yaa paga la sã yaa paga a tõyame n wa maan wala pɛt maas rãmba wa ko-saalg n yit fo taoora wa pekr n wate fo tõe n kẽ yʋng n na n gãande fo wat n yikame mik tɩ taoorã madgem wakat ninga f tõe n tẽem tɩ a wala pekrã n wate mik pa pekre yaa pɛt bãas rãmba pɛt bãas rãmba me a tara kõbgo a tara pɛɛlga a tara sẽn yaa kõodre a sã wa yaa kõodrã yaa infection menga yẽnda wakata mosõ a namsda paga n tiisd pag rogem a tõe n waa ne wala paga nengẽ kɩs rãmba fibrom dãmba trombouche rãmba kɩs rãmba me be bãngẽ tɩ me yõkda paga rogsẽnda zĩig n maane wa yodr wotone wa wed bil woto
Fibrom damba me a tõe n moda me t'a bedr me meng wa yɩɩ wotone fo tõe n kẽnd woto meng tɩ yaa wa pɔga la fo tara a sa wa to-to a tõe n fo pekra wa tɩ yaa sablg-sablga a tõe n tɩ kiu pʋgẽ fo pekra wa tɩ noora yiibu donc pak sã n wa kẽnd ne wala zulu kõensa yaa toone pɔ kõngo t'a sã n pa paam tɩbsg sõma bɩ a paam rogem n yaa pipi la woto pagba nengẽ rapa nengẽ mosã mani wã fo sẽn yiis tɩ yaa faada yẽ mikdame tɩ yaa infection tar fo infection me a taoora bãase tɩ n gom so-piis rãmba n gom gũunda yẽ fãa yaa woto bãaga ye me n be be tɩ boon tɩ kon-kondo yẽ me mota yɛya man gẽnem wa wedra wotone fo sã n yaa rawa n ta yʋʋm pii la nii yʋʋm pisi la yiib tɛka pisi la nu tɩ kon-konda yõk fo bɩ bãng t'a sãama fo rogma bala fo a na n leb n siga fo lam-biisẽ wã n sãam fo rog biisa infection me sã wa tar pãnga yũuga tɛka n wa penda n wa raoolma zabdame nina meng naada wala zagengõ a sã n zagme tõe n moda wa lam-biisa a sã n mod wala lam-biisa me yẽ me conséquence a tõeme n wa maane tɩ rog-biisa sãam fo wa fur paga fo sã n fur paga yãmb been n taaba yʋʋmã yiib loogr poor tɩ pagã sã n pa rɩk pɔga dɩ lame tɩ fo kẽng log tɩ yɩr n tɩ maan consultation wakat kõng mosã la pẽe tɩ y maan wala yãk mani wã n boonda sab tɩ spermograma yãmb sã n yãk yẽ mosõ la sẽn tõe n mik mosã tɩ wa tɩ ya wala azospermie oligospermie astenospermie necrosospermie yẽ wã yaa bãas rog-biisa modɛlse n wilg tɩ fo rog-biisa fo sẽn ningd paga a yaa ko-zaalg n yaa faado a pa tõe tɩ paga rɩk pʋgẽ donc a sa wa yaa wakat kõngo tɩ tõnd mik tɩ kɩs rãmbã tara paga tɩ pɛt blanc rãmbã tara paga tɩ ra wa me nengẽ me mani wã kabe tõnd rɩkda tɩ kõngo tõnd sẽn tar prépare yaa tɩɩsã yopoe la tõnd naag taaba maana n sogla tɩɩmã yaal n kõ yãmba a traitement me ya kiuga tãabo la kiuga tãabã me tõnd sẽn kõta pɛdb beeme tɩ pa ta to-to kiuga yiib fãa tɩ yella zemsame nina me beeme y miyem tɩ neba zɩɩmã pa yembre nina sã yet kiuga tãaba bɩ bãng tɩ yaa kiuga tãabã ne kiuga yooba pʋgẽ tɛka wẽnd sakr poore zemsdame y miyem tɩ tõnd me yaa sababo la ka yaa wẽnd la tɩpa donc la tũu tɩ a yõoda yaa wʋsgo a yõoda wɛdga yõoda yaa wʋsgo yaa rela tõnd sẽn modge la yãmb sogl na wa tɩ tã n bĩngd n bɩ bɩ ned sã n wa wala yãmb yaool yik n sogla tɩɩba sã ne wẽnde a pem tɩ lugl tʋʋmda yaa tʋʋm noore tɩ wẽnd la yãmb beef sababo nebã yita tẽesa dũni wã wen-vɩɩsã yoob n wata yagda ne sɩls n watẽ kẽeda mobila n watẽ b kɩtdame tɩ tõnd kɩt tɩɩmã tɩ lebd Canada, États-Unis, France, Abidjan, Sénégale la yaa wẽnd la yãmb beef n sababa donc kɩtame tɩ ned sã wa ra tɩɩmã bala tɩɩmã yaa disponible wakat buud fãa donc la tũu nig tɩ émission kada a yaa yõod n kõ ãdem-biisã a yaa yõod n kõ Burkina Faso a la bɩ émission n zẽk Burkina Faso yoore n zẽk tõnd tɩb dãmbã me yoore n zẽk tɩɩsã yoore n zẽk ministère de la santé yoore n zẽk log-toɛɛm yoore bala yãmb ne log-toɛɛmã collaboration sẽn yaa sõma tɩ y paam formation rãmbã n paas n wilg tɩɩmã sẽn tõe n tɩ n maan ambulance rãmbã to-to n ning tɩ baa kẽng tɩɩmã rɩk n kẽng zĩiga bɛsa ba tõe n tʋk karem n ka tol n bʋd tɩ pa ye n dɩk tɩɩmã t'a yeel malge sɩd yẽ nebã boondame nebã pẽgda émission nebã boondame pẽgda tɩ a yaa sabaabo tɩ bãmb vɩɩmã lebg le waa zĩigẽ la na n kell la yãmb doose d na n kẽ weoogã yɛsa n gese d na la yãmb bõe tɩɩse n paase wala yã wã taanga yãmb na n togs tõnd taanga yõodo bala tõnd nem tɩ taamsã yaa wʋsgo n be kaane yaa woto a yõoda yãmb tõe n togs tõnd a yõoda sã ne taanga taang yõoda yaa wʋsgo tɩɩsã pʋgẽ a pipi y miyem tɩ taang yaa tɩɩs n wʋmd yaa tɩ rɩtga t'a biisã rɩtame a yaa vitamine C la vitamine A taanga
tanga me tara bumli mbonte noyo atara biga ti yamsa paraba yamsa nyaka yadra ta kui ti iroga yadra yakda bi ning sembe pogonwa man kama tin zo ribo ti me nga zoin tara man poma damba sondinga ti me nga ya soma la lita la tip dimi la tip a tip ti ma musa yam so net min tar wala road senega supi kodre wala beta neta wala raba para to mbera lame be bangtia tanga furuda tanga zugu nyak tanga ra kwemsa la finyak tanga welba on su yolok poga in sigi on baw ti sa taba mpasi manan tip rap kawr kongo ta saba pam lafi wa watin bir pakan yorawa watin bir pakan ndawa be bangti atanga ya sababu til kongo to mana ten yolsi atombe tawra to bontu pusuga la santa be men na gome ina senga be ne Président, yon pusuga. Déjà ton ni pusuga tata le bisi. Ti tuen ya ko mo Mohamed. Elebe nim ti pusuga wo tara vado. E puskenga. Nyam tin to ko ton pusuga wo to nyodo. Ya sida. Ton pusa embarka. Ton de wulga yam poron wa. Ti wetega. Atara bumba ton tude. Tar nyodo. An leben tar nyodo. Ouais. Ya pusuga la auto nemli sampa mi pusuga be gete pusuga la auto pusuga me leben tara bisi a vitamine C sida ade pusa ya tara mo na sagabo ya tara mokoda me anoma me ouais e a pekre zima amana yelu soko be bangti pusuga anyaga la pusuga welaba sambe yingra yime yakda me wato nda bilige wedga am pasi ntip wala rokalama donc kitamti ba han sonse ba beti par ta yum pisi lenu apata dogom teka tu ton sa inges para consultant sohne teka wayak ti ma kwa wenam sacre poli ko wenam sacre poli ya kamba tan ya kamba yi fa la rokoda kinkilsi be bangti pusuga me yen leben tiput kinkilsa yammi ya nina wala pok sadaba tabeti zindam mam pokota zindam pokota ya ngone ya boyen kitwa ya woto nina menga ya alhala la woto la yam turuna kamba wa poksat sa yin kenge nto yine lawa to mana pandata sa tapaso komi talebo ndika we fa na ye paske tenga nan kuli a saka da bum lisi a san ser bum kongo ti bum kongo kensa teka aya bum hansam da saba vuim ta ya kinkirsi ta gain zamahde yat yela ta yela tara singre am patar basgo ta sunre yikre me bo pogo pa mande ya yel coin donc pusuga atwen yakame atwen le yakame le tip wala kinkirsa ni zindamba ba yam hange so yam simbiliga sabaya yam sange se kompuli wa runno wa bada mapuse abule baka raga man wa yo baraga ti kombi se matundu raga donc wakat konga katoti fo hon twen kene rapatan yimpa soko ti rap me twen kene ba en yina le bon zaksin be bangti yam songwa masaba ya yime ngala ton zuluisa bala yime ngala ton zuluisa ti boy yam senya kompulo nenda pa mandazi ning ti bad na mapokon bum limembe na ton be ne in ya hanti ton panebi
gũudn tɩ kẽed n ta kõ wa paam n kẽ tɩ bãmb paam yũu ning yãmb na n yiisa saba mosã n pʋgd foo wa tɩ bãmb paam yẽ mosã n kẽ n fo foo mosã n lebd fo vɩɩmã poore la yãmb sã n gese kɩtame tɩ rũnã wã zu-loɛɛ ning n bɩ rũnã kom-pugl wa wʋsgo sẽn gẽ n zãmsd n lagem dapa rap me sẽn gẽ n lagem ne zãmsd n lagem kom-pugli waoogame yaa sabab kõn kɩte tõnd pʋg tõnd yeelame tɩ tõnd saamba la wɩdra wʋsalf yaa bãmb la tʋʋmda saba tɩ tõnd tik na n tʋme wẽnna maa tẽng n yĩng tɩ b gãnde bãmb wilga tõndo wala kom-pugl wa sẽn gã n zãmsd n lagem dapa n kẽnd tɩ b yɛla pa sõma wã tɩ pɛdb wa yik zu-lebs menga yaa pusga yãga pusga vãado wɛlba n be yĩngrã n yãk n sigi n na ne teera taaba tɩ b so n pek sabab nins n tũudba la b yũ la b wusi la b ning teem ningd bẽere yãmb na n mikame tɩ a yɛl fãa na yɛl naada ne tɩɩsa taam n paas la sẽn le tɩpd bũmbu yãmb tõe n yaa kãsem dãmba sẽn kẽnd n baoon yʋngo roogã pʋga ned sã n wa yaa ka yõsg baool n baoone ned sã wa kãsema yõsg baool n baoonne bɩ bãng tɩ pusga yɛlme ket n bee pʋg n beene ned tõe fo tõe n fura paga t'a wa gãan n dood gãagã zĩige yãmb mengã mim tɩ pagsa wa gãan ne sɩd n dood gãagã zuugẽ a pa bõn-sõng a kisame la a yɛl n be mosõ tɩ sã n yãk bãmba na n tʋme yẽ saba zemsdame a paamda rogem a yɛl yaa sõma t'a vɩɩne a sɩda yaa woto d'accord donc na n kell n kẽ weoogã ges tɩ tɩ yaa pusga a yõod yaa wʋsgo sɩnga d yaab rãmbẽ émission kada émission laafɩ rogo ya BFM ya émission sẽn na n sõng ãdem-biisã ne laafɩ pa émission sẽn yaooda ya émission sẽn ya Burkina Faso zãnga émission la tẽn-zems émission donc tõnd sẽn na n gom bũmb ning n paase d na n goma mugnga wala kada ya mugnga ya woto bɩ président ya woto mugnga a mi t'a zoe n wʋma meng wa sor beeme tõe n mɔgɔ sor beeme yã wa zoe yaa pipi yõodo n kõ tõndo ya woto wilgame tɩ yãmb sẽn ne rog mik tɩ tɩɩmã yaa tɩ sẽn nafd ãdem-biisã fãa bala yaa tɩ wɩsg fãa yaa tɩ rɩtse n tɩpd ãdem-biigã rɩɩ pʋgẽ kõta vitamin dãmba n pekda zɩɩm n kengra gĩinã la a yɩ kẽ be n tɩpda wala neb nins n tara bɔa diabɛta neb nins n pa mi mugnga be b zẽke bala tõnd sẽn wilgd woto wa ONG APM tɩ piig homologue b sẽn tɩ tɩɩm homologue lame da tɩ ministère de la santé wa rɩka tɩɩmã n kẽes laboratoire dãmb pʋsẽ n maan vaɩsgo n kõ sɛba tɩ tɩɩmã tõe n koos pharmacie rãmb pʋga donc tɩɩgã yẽ pa tar sekre yaa sabab kõn n kɩte tɩ tõnd n wilgd mugnga woto sẽn na sõng consommateur dãmba neb nins sẽn tɩpd b mensã ne rog mik tɩ b tɩɩmã tɩ b bãng tɩ mugnga yõodo ne tɩɩsa yõodo bala fo sãn tõe n dɩk mugnga bũmba n de tɩ tar yõodo a tar yõodo fo sa wa rɩka a vãada bɩ a yãga n naagẽ n tʋm tʋʋmde n yũlgd n dɩtẽ migdame wakat kõng tɩ la bee mika be donc wala mugnga vãado la a yãga tõnd yãkda lame n tɩpd diabɛta sucra maaga sucra sãn montame sɩkra sãn n sigame bɩ bãng tɩ yaa woto la tõnd yãkda na neb nins n tara bɔla diabɛt gra wa diabɛt mɛɛgra bɩ bãng tɩ yaa mugnga ne tɩɩsa taab la tɩɩsa taab naage n tʋmne la woto wa yẽ tɩ bãmba yãmb soglb lame tɩ b yaa prɛ wa namsd wa diabɛta rãmba nama wa diabɛta tõnd maaname tɩ tɩɩmã yʋra glycémile la yaa tɩɩm sẽn tɩpd wala diabɛta diabɛta neb nins sẽn bedmã
la neb nins n pa bed yẽ me homologue la mor glycémie la me yaa tɩɩm homologue tɩ tõe n paama ONG APMT la tʋmdame n dat n kẽ pharmacie rãmbẽ wã t'a paam n sãyeg n kẽ ne n buɩɩda gil fãa pharmacie rãmbã fãa pharmacie rãmbã gil fãa yelka be diabɛtame sãn leb n maana nodre tõnd le tara tɩɩm sẽn dogde n pek nodra la b yugenda t'a paam n saabo ok n yaa woto yelka ye donc yẽ loogr poore na n goma bagenda d na voilà yẽ yaa bagende voilà bagend me yõodã yãmb na n togs tõnd bagend yõodo bagende a yaa tɩɩs n tar yõod wɩsgo bala d yãmb tɩ tõnd marãmba sẽn be kɩrsa b sã n dat n wẽ bagend tobda la b yãkda n doga yãka miismã n moe sagba tɩ yẽ zoya yõodo tɩ yẽ mengã zoe yaa yõodo yãmb sẽn yaa pĩn dãmbã sẽn yaa gɛkmẽ tɩ b yaa keelem tɩ bũmb pa tar b tɩ b yĩs yaa boto wã ka tõe n yõk moor n lube yaa naturɛl sã n yãk bagenda n doga n yãka miismã n moe sagbo sagba kidbri tɩ fo re ned pa yõkd fo n lubi yaa naturel fo pa lot bãame ya sɩda fo yaa gɛkmẽ bala bagenda tõnd tara bagenda ne tɩɩsa taaba n tɩpd po-zaba bãase po-zaba bãase tɩpd fiab tifoyɩɩda bãa la ning n boond tɩ yõoda bãa tɩ fiab tifoyɩɩda bɩ bãng tɩ tõnd dɩkda bagenda ne tɩɩsa taaba tɩ tõnd prépare tɩɩmã n kõ yãmba fiab tifoyɩɩd ned sã n tʋm maan examen wã mik tɩ tɛsa yaa positif tɩ fo rɩk tɩɩmã sachet yiib n sa rũnã nin beo 48 heures de traitement bala b sã n leb n kẽng n tʋm maan yãk zɩɩmã b na mikame tɩ yaa négatif bãaga saam wẽnnaam sõs ne wẽnd pãnga amiina bagenda kɔmme bagenda tara biisi yẽnda tɩ b sã tɩ zɩɩmã saame tõnd dɩkda bagenda biis ne naan tɩɩmã t'a to tɩ yãmb yãk tɩɩmã ne koeer bala n dogd bala n yũud bala yẽ me yaa bũmb sẽn wat ne zɩɩmã la a leb n tɩpd pɔga pɛd me tara wa ulcère d'estomac nãmba pʋ noda voilà yẽ fãa tõnd dɩkda bagenda biisi a biisa sẽn wʋmd tɩ biis nins be pʋgẽ wã n to leb n paas tɩta taaba tɩ ne wa paam laafɩ baraka la tõnd nan pa sad n bagenda ye tõnd na n tika bagenda n gom hépatite B wã ne hépatite C wã ok bala hépatite rãmbã tõnd n tɩpda wã sõorã bãaga yaa kiuugã tãabo la tõnd tar n tɩpd wã la bagenda me bee sabab le bebe bagenda sabab me le bee pʋgẽ be bala hépatite B yaa tɩɩsa pa wao yaa tɩɩsa tãabo la b tʋm ne la tõnd sẽn tar n tʋm ne wã bala tõnd sã wa yãk tɩɩm n tik n tʋmdẽ mikame tɩ tõnd debale la tɩɩs n ta wala tɩt kɔbga n tɩp yẽ wã n tɛs yẽ wã n wa mik tɩ tɩɩs nins sẽn tõe n paam b faa la b tɩɩsã tar seem n tõe n tɩp bãaga bila tɩ tõnd dɩk bãmb n na a taaba n tɩp donc rũnã wã bagenda bee pʋgẽ be paas tɩɩsã yiibu hépatite B wã a traitement wa kiuugã tãabo hépatite B yaa bõe yaa sõorã bãa la hépatite B yaa bãas yaa virus n longd wa sɩda wa la yaal n pa sɩda wa a sẽn kood tao me yɩɩda sɩda wã bala yaa bã solgdem bala yaa bã solg tɩ nebã pa me ye wala pĩnda ya wala neb nins sẽn be b wala nasaa tẽngã n be wala Côte d'Ivoire n yi Ghana n wa la b tõe n gom wala hépatite la boond tɩ sõorã bãaga tɩ boond tɩ zo-nis pɛɛlga bala a sã n tar fo a sã n wa paam n tar pãnga fo ne wa bãnga tɩ nina fãa maana zon tɩ b be tɩ yaa ictɛɛr la ictɛɛrã me tɩ b sã n pa yãk zɩɩmã n gese a wat n lingame yẽ la sẽn wat n ling n leb n ing sõorã koomã n leb n mõd pɔga donc a sã n wa yaa woto a faagda fo mengã kẽndame n faagde n kʋɩtẽ a sã n leb n wa yaa woto
a fo yõoga wotone n wa poora zabdame fo tõe me yik wala yibe wotone tɩ zugã zabd bilf-bilfu wall fo sũurã yalem bilf-bilfu yẽ wa sõora wa tɩ ning koom bɩ wẽ a tõe me pa fo menga tõe n tara laafɩ nan kẽnda la a tara sĩig bõona wotone wilgdẽ kɔa voilà la sã n leb n mik tɩ fo tɛse lame mik tɩ ya wala hépatite B wa fo basda kaama rɩɩbo la fo bas naama yũubu fo sã n bas ne tɛk bala fo ya sõma y yãmb tɩ ministère de la santé wa ne tɩ tɩɩmã collaboration wã kɩtame tɩ ONG APMT rɩk log toɛɛmba log toɛɛm pɔgse la ne toɛɛm dapa tɩ b wa rãn force b équipe donc tõnd maana laboratoire B ned sã n wa tɩ tõnd maan consultation wã tõnd yãkda zɩɩmã n leb n gese yãmb zoe maan hépatite meng test yãmb zĩigẽ tõnd maanda hépatite test tõnd zĩigẽ wã leb n bãng ges yaa hépatite n tar bɩ pa hépatite sã n yaa yẽmsõ tɩ tõnd maan protocole de traitement ya kiuugã tãabo kiuugã tãabã tɩ wẽnnaam sakr poore fo sã n tʋm yãk bala f mik dãmba tɩ hépatite saam la tõnd na colopathie wa est ce que a tara wa tõk ne hépatite bɩ colopathie wa pa tar tõk ne hépatite ye colopathie wame ya bãaga parce que la colopathie c'est un dysfonctionnement de l'intestin yaa yãwd bãaga donc b tõe n goma me scientifique rãmbã me tõe yeelame tɩ yaa wala malformation buudu yãwdẽ wã yãw raoogã yaa bedre n yɩɩda to wã donc rɩɩbã sã n sãag n kẽ wã a yiiba yaa toogo da tara rẽn-bõnte rãmba donc tɩ fo pʋgã wukne tɩ yaa woto tɩ fo basd pemsem wakat fãa fo sã n de rɩɩba wala yibeoogo zaabre ala colopathie sab tog n dee rɩɩbã pĩnda 18h 19h 19h 20h tɛka sã n tog n deeme m sa sã wa tat 20h 21h tɛka a togame n dɩk rɩɩbo sẽn yaa wala rɩ-faasẽse wala dɛge wala bẽere wala salade wala papaye rãmba wala pour que tɩ a paam n digɛr sõma yĩnda yaa bõnda colopathie wala la a tõe n tɩ pam t'a sa moor n bɩ ça est un moron, ton man a protocole de traitement 3 semaines. 3 semaines. La 3 semaines, toi et moi renouvelé. Voilà, toi et moi renouvelé. Toi et moi renouvelé. Ah voilà, toi et moi renouvelé team. D'accord. Voilà. Donc, mam data mo, tu te gomme roara yel. Ok. Ok. Roara, il y a tilitum. Il y a mes empadres. Oui, mes empadres. Roga sa wa mana kamba ta kamba ya kom lel ti anampa bisoma obrakra yin saba nsen zampada wobde ya wa sio ton ko voilà roga kamba il a pon tode manzum ta ya jaune no toa tiam lite rozoma yẽme yaa tɩp a sõngda ne koma a leb n sõngda ne koma donc roaga ne tõnd sẽn gom tɩɩs ninsã fãa fasɩ b yaa tɩp tɩɩm sẽn tɩpd ãdem-biiga la b leb n le yaa tɩp tɩɩm me sẽn dɩte tɩ nebã fãa me mie a yõoda yaa wɩsgo yaa sabab kõ n kɩt la tõnd sã n modge n goondba wala neb nins sẽn tara b problème ne raoda wɛɛngõ yaa yã wala solution tõnd tara rõaga la leb n tar tɩɩsa taaba n naag n tɩpd bala sãn pa togse nebã na n moga la zãngde tara rõaga pa yã wã ye tɩɩsa taaba tõnd n maanda yaa kasut a nia tɩ nebã paam n bãng tõnd n tik tɩɩs ninsã tɩ sõngd nin-buiida n sõng nin-buiida burkina faso la dũni wã gil fãa wã tɩ rõaga tõnd yãkda rõaga yãga la a pisdo n maane tɩɩmã taaba n tɩpd raoodã nina raoolem yaa bilfu pa tõe n maneg yelle nina tara wala éjaculation précoce rãmba bãmb waoogem nina me a leb n pa tar neng pa tõe n maan bũmb ye sã n maan vugdbã la a yaame pa tar sẽn yɩ maan ye la rẽ fãa pa rɩɩbd n kom kom-biisã rẽ fãa tõnd sã n dɩk yã wã tõnd kɩdame fo gĩinã yẽ fo menga yaa sõma la tõnd sẽn na n le paase tɩɩ ninka yaa bõe n wat ne pãn komsmã yaa bãa la ning n boond tɩ kookooga
koko ya bõe koko ya bãaga t'a sã n tar fo pʋgã kʋɩtame fo pʋgã wukdame fo zugã zabdame fo pʋʋrã wã sɛɛgã zabdame fo senifã zagemdame fo na wã wɩngdame fo gĩinã maagdame yẽ koko sẽn na n tar ãdem-biiga maan ãdem-biisa sãn tar fo wotome dɩ lame tɩ fo raooda maa bala fãa sã n kẽ yʋngã fãa maagame b mi tɩ koko yiem wã yaa fo sẽn na n to t'a we-kɛɛngẽ wã n dɔbende fo sẽn wɩk wotone wã la we-kɛɛngã sẽn nudg n yi dɩ lame tɩ fo tusa t'a kẽ nina nengẽ maanda butõ rãmba fo we-kɛɛngã zĩiga nina nengẽ tɩ fo sã n wa kẽ we-kɛɛngã menga dɩ lame tɩ fo menga wek sõma n tũ we-kɛɛngã yam tɩ senifã nug-sõma tɩ bĩnda yit wa kɛgr-kɛgra tɩ fo wẽng-wẽoose tɩ fo menga paamf menga nina fo tõe n zĩ woto tɩ koko wa tar fo tɩ fo rat n maan we-kɛɛngã la fo sã n leb n yik wotone n ta we-kɛɛngã zĩige yaa pemsem bala fo sẽer bala purr la fo paamf menga bala yẽ fãa yaa koko wã n na n tar ned la ãdem-biiga pʋgã kʋmdame a wukdame a maanda la zoda a faada lame sã ya wala paga a sã n maan wotone n ta yʋng wã na n gãande a sã n maan dɩɩba woto n sa tɛka a pʋgã pitame a yɩ pa dat rɩ mengende yẽ fãa ka tol n tõe n kɩ tɩ yam leoog yõk nede bõn koko sãn ta dao n wa ta woto tɩ yãmb zĩnd n sõse wã na n yik n kẽ tɩ pagã me t'a na n kẽ a cuisine ne n manega frigo rãmba la a manega laas n sagsage tɩ zagsã bee pʋgẽ n gũudba yẽ ne n wa yeta sã n maan minut piiga minut pii la nu tɛka zagsã gũsum a ne n wa pak roogã n kẽ fãa yaa gũsum bala na n sɛga bala yẽ yelle mi tɩ sã n wa yaa woto tɩ yaa gũsum sã mi tɩ zakã le met koy yel-kõng pa tar bõnd dɩ la tõnd n põt tɩɩmã Vigor plus a yaa maneg zaka yẽ yaa yãmb sẽn tʋm ne tɩɩmã yẽ yaa tɩɩmã sãn kẽes laboratoire dãmbã maan n bale tɩ ministère de la santé wa certifié tɩ tɩɩmã yaa sõma n tõe n tɩp ãdem-biig tɩ problème ka be tɩ b rɩkame sõ n tɩpd ãdem-biisã t'a lebg vigor plus t'a lebg vigor plus maneg zaka n sõngd rao buudã fãa fase t'a yɩɩra wa taab sʋka la tõnd sẽn na n paas koko wa wɛɛngẽ wã koko me tɩɩm yaa tɩɩm n homologue n certifié tɩ ministère de la santé wa kõ sore kẽesa laboratoire dãmb pʋse tɩ tõnd tõe n koosa pharmacie rãmbã pʋse yaa tɩtanaas n be be yembra ningda ne bẽere tɩ sabl la yũud yibeoog la zaabre yẽ yaa pʋgã sẽn wukda n komda maan borbora yẽnda sikda yẽnda tɩ sabl kɩdg n be be n buid ne kam wãg n sõsda n sõod sɩdɩfã zĩige yẽnda yaa we-kɛɛngã zĩige sẽn maan yod-yoda yẽnda sã n sõ bala yẽ fãa satame nina mengẽ we-kɛɛngã zĩig n yõoda wa bugum bõn tɩ t'a yiib n be be mosõ wala zugã sẽn zabde tɩ pʋʋrã n wa sɛɛga zabdẽ wã tɩ gĩinã maagdẽ wã tɩ rũmã zabd n tɩ yaa wa atrose rãmba yẽ fãa yẽnda wʋlda ne pus-kom bala yõoda yibeo vɛɛre midi vɛɛre yʋng vɛɛre la sãma nu tɩ yãmb rɩk sasɛ yɩ n paase n yũra sãma nu la sãn piiga tɩ yãmb paas pusa koom bala yũ yẽnda pekd yĩnsa gil fãa n kõ fo tɩ fo yaa gɛkmã ya bala keglem fo kɩa kɛg n bala ok donc vigor plus yãmb yem tɩ y ka be yam ye vigor plus a beeme tõe n paama lame sãn ka tõnd lebka sõ na magda bee paas wã tɩ na n deega donc nan tɩ gesa keglga wala nan tɩ gesa keglga ok donc président kada ya keglga yãmb tẽem tɩ tog tõndo keglga a yõod yaa bõe ne nin-buiidã yaa sɩda yãmb tɩ keglga a tara yõod wɩsgo keglga me tara kamba y sãn ge poorẽ wã na n yã keglga kamba tɩ b yaa wa lɛɛla tɩ yãkd n mogdẽ bõn yẽ me yaa wɩsg fãa yaa vitamine C keglga a pekda zɩɩma a koamã wa a kamba donc keglga menga a sikda tension a
Amorda. a mogda men woto Ah, la ko da est-ce que ni ba me yoda. ne ba wusu pa mi yo de Ah. Donc that we ti ya ne la came ton on dat to ti bang. ne ba bange ti kegla ya ti sin tar yo wisu ko a bisi a nyaga ne gon sa menga ONG APMT type da yukimsa raw lar hanam pa kir zanga fo fura para wa me tal para inki fo rogon a ibe go to bobo para rawam panye a wudu gum logo menam Nan tuem tianga bi. nan temtenga Ka je me he. a pinda ya woto Ya sita. Ya nyan ba ga. yam ya pinda Côte d'Ivoire la repa fa la Ghana repa fa ya nyan Yele ba man digi. yele ba man digi bala yo king sa pasak ni ta para oyi Ya sita. lilam ta woto ka yella mo mikti yella ya yelle tanam baw plan B o mo plan B o ya wudu gi yitenga Yele sa o je tumba do tianga ya ka je. sabab ko ngon kiti ti ONG APMT zinding étudier ne mbui da zuluesi mikti yel ko me ya zuluek han point lebetenga développement pour les Ya sita. nenning hun wuduga yila batenga la baharoga a twenda ya zakka zanda wogo nzar zakka a twen lebenda tala yod nen tenga zugbangar weng la hantuni ya ying te tasaka kumen zo yanda anan yi nan bahalinda fan fasi la yin to bo menga ya sabab ko kiti ti ton man yawa étude ta yum pistan nan tip rapnis ya yukimsa rapnis pa rapa paton pit se burkinde rapwengo ya yukimsa ton naga net ne kegalka tumne Bala beta aveta Koma- keramam. manu sempa watin a bebe koma sempa watin bebe rawda mengsa mena mazanga A a bebe. bebe sungomda ya experience man hanta yum pista la han dik de mo Ngundi gi neba. wen la BF La firo BF. la firo BF en sababo tinembu de pa mo wome ton be Burkina Faso kane ton be lagnab zaka ali mabala la ton be mbor wende ne adam bisana pam Na la pam la fi. kegla ga yasa ye na ga den tipo zindamba ton sonda goma ton da goma pusga yelle ngom zindamba yelle kegla ga me Atara sababi. ale be tara sababi yam ti ONG APMT type da palu ne ndenga be bang ti kegla ga bebe scientifique ramba ne bni sim mbebe recherche pour moi mi kegla ga vertu thérapeutique ramba tiri hanan kid wala palu ramba weng Wa wuyo ga ba ga ton so Wala- ti so wala- wat nan ko ti wuyo ga ba. wala wiwo ga ma ga monti palu ton bonti koma be bang ti kegla ga bebe ba pa ning sin yito bonti denga be bang ti kegla ga bebe Okay. donc kelga a tara nyodo ne bas boot katek poka ya ne sababon kiti ton dik kelga un tipo de kimsa tipo de zindamba wala bumli sumi pokneti namedan ti da sabab vuyma kelga yelbe pokombe wa palu ton han tipra kelga be pokombe Denga. wa denga ton han tipra kegla me be pogombe Kegla wa jam san gese. Kegla kale to empame. Yam wa wo to pokon yi. Sampa yi kirim san. Wal wuyo wen. Tip sa yo tip mbe wo do. Dat kegla ga. Mpa sa man so yela. Na mana wana. de la zumba Ne na jumba la. ya sabab ko kiti yam sa nge kegla ton poga kegla wat to benzini ya zini ya wari Ya sida. Kegla ga zinda ga yi. apa no mban pokoy là c'est une plante du désert donc il y a yel solom ti la auto Ya sida. nemli sem pa mi kegla be bang ti ya aya auto D'accord, président. Gan kan ada han won bisi voilà ayon da me ya wa wusoko yela ton yela ti
tita fa ONG APMT hintara yampane ya awoma me yampane voilà ya ribalwa yampane te ribala ya pa gaka ton APMT tara la men na den tipo pozaba wala yam homi ntota pour zinge ngo bodem da tipa nem da kabisoma wa to bon padam vonna to bon padam vonna ti poko to en ka o hati wonne min patane bi bang ti ton na da gaka pokombi ti fo sa nyu bala dila ton pour la mité produce ya team nyu ne te o verbala matin midi et soir la yelente yalla so wala pouzabra wala wa dysenterie wa aya minute piste tek bala voilà tima han ki fo poron wa ti fo yikin kengu o kengu wan to on to manu kenga sa ti fo sa tu we kenga e man boro tu fo yikin kenga bene nanti man we kenga taban saba fo zan kenga pa man we kenga o sa yum passé ya beaucoup team na ba donc la tuniti inda naga nyawa naga o te ntara yawa man wa prévention fo to ntara yawa man prévention wanyem na ha wa bi hanta zakin to folo bilu bi folo bilfu ya auto ta ken ku nem na bare mti wodo lam nga pool ya auto able no nem na seta ya goggo ya auto kaya zim ton le bentara la men type zim wala sampor mi yok net zim yitim mpa yala don ton naga gaka nenti sa yibu nyime ya zi por mbat fo sandi ka yugula bala zima yala dan bala zima sampor ni man zima ka yala don sampor mi man zima pa yala don ton naga gaka nenti sa taba san yugula zi fo san yugula zi por mbala ti zima yala bala ni roko miktisi ton mi roko miktisi ta ya woto singa liti na sala na kawaye ya woto ton manam ta ya zomme to sui pose sa ga sawo man te poko ya bulubulu to fiaka bana mokoy la fiaka ko mu yubala yala dambala président etengo ma wulin wiga voilà ton nemti wulin wiga be zi se wusoko nyam ten to ko ton bilifu kom wakata mi hin kale wusoko voilà bon la wulin wi ten to me wulin wi ati sa fa patron ti sa fa patron yela ton tana na man conservative voilà yam ya tout sur la hanti pour coronavirus ton na ya hanti pour wuli wiga ton da gom sara ka nenga ka ton na ga wuli wiga donc ça ya conservo wuli wiga bébé wa bondo konsumuka formuka voilà ton na ga wuli wiga bene okay neti sa taba sara me ton na ga wuli wiga neti sa taba donc fait wala pour avancer ne wala fondra ne consera wuli wiga be pour mbé d'accord donc na sara tora président kada kuka ton mi mti kuka ayati berre en tarmasam ti nibzi maham sohda ti nasal ni bete larab palap wawoto ti nibten tigim taba déjà amahama jo ya nyodo ya auto alibe ya ti hin kohde la nyoda muha ataba yam ten tokso tondo kuka yam ne kuka woto no ya tisa fa bala woto tisa fa ba a pipi avant d'aptoin qui est même kolum se to mo pata kuka nyaga a perda a welba ya tip team yamanete nerentar baran untoin yo matan yo piga to wana sabata yikin kena be bang to kuka tarma be pombe ato du kuka pehda la bise la vada opsanya kinya wanya gala a pehda la parti mata bon ko fo so ta sabaha na pakena la hampila na se la hampisi da yemeteka asaba na yikin kena ya bansan da kita kakena ti abansan da kita pakena anan kenam gina wenga ti atrozo namba haya
tɩ yĩnsã n zabde tɩ poorã n zabde tɩ ne dãmba b sã n naag bãmba ne tɩɩsã taab tɩ fo so la f yũ ne pus-kom fãa bɩ bãng tɩ la fo paamdame. président ya sɩd tɩ wakatã me kẽeme n bõoge tõnd kẽeme tõnd yilga yãmb pʋʋgã d pa saa zãng ye la d yãgsa tɩɩsã wãna n gome d pa paame n kẽng tɩɩsã fãa ye wakat kõngã mosã n dũni rãmb geta tõndo burkina faso rãmb geta tõndo yãmb sẽn n tar bãngã ninga tɩɩsẽ wã la tar bãngã ninga tɩpgẽ wã neb me n be n tõe n wa rat n wa yãmb weoogẽ wã ka baa yaa log toɛɛmba wa man visiti neb me me tɩ tẽn kiremse n wa bãng bãasa taaba n paase yãmb nug n bãnga yaa bʋgo yãmb sẽn tõe n kõ ned sãn rat yãmba bɩ b tõe n paam tõk ne yãmba n paam saglg n paase. Tõnd na n pʋʋsa tõnd tʋmd n taasã fãa fase la tõnd pʋʋse tɩɩs na namsa bala yãmb sẽn yã tʋʋm ning sẽn tʋmda kaanẽ wã yaa tõk n taar sẽn be ne tɩɩs na namsa tɩ d paamd sõsd la d paamd formation ne pɔg n gese la sẽn kɩt tɩ yaa sõma tɩ yaa woto leb n pʋʋs ministère de la santé wa me barka neb sẽn sake n tõog n kõsɩda ne rog-mik tɩ tɩɩmã ne tɩɩsã vãada tõnd leb n pʋʋsd OMS la d pʋʋsd OS bala yãmb tɩ OMS mengã yik n tik nugu n yet tɩ b rɩk tɩ tɩɩmã n kẽesa sʋka t'a tõog n sõng ãdem-biisã zu-weese ne lafɩ wɛɛngẽ ONG APMT bee Burkina Faso tõnd bee wogdgo tõnd bee laglẽ tõnd kell n bee lagn naaba zaka sɛɛga ONG APMT tara équipe log toɛɛmba sẽn sõng tõndo tɩ tõnd gete bãad dãmba daafɩ wɛɛngẽ tõnd dɩkda tension rãmba tõnd yãkda zɩɩmã n get hépatite B wa la d get ne pali wa la tõnd kõt bulletin rãmba tɩ b maan examen rãmba la tõnd tʋm ne log toɛɛmba tõnd pakda tʋʋmda yibeoog 7 heure n pak 13h30 la leb n pak 15 heure n pak 20h30 tõnd tʋʋmda tẽne daare n tɩ tõk sibrã daare ONG APMT bãngã numéro yaa pisopoe pisila nu pila tãabo pisnas la yembre 70 25 13 41 yẽ yaa numéro WhatsApp wa yãmb sãn data yãmb tõeme n maan message WhatsApp zugu tɩ tõnd kell yãmba tõnd kõ yãmb repõnsa a sẽn wa na n dɩk so-ninga tõnd yãta taaba tɩ yãmb paame laafɩ wã tõnd na n pʋʋsa président LA Ousmane Bara Kusgo tɩ yaa bãmb pʋʋgla tõnd sẽn be wotone wã bãngẽ sa tɩ tõnd yeelame tɩ bõe émission wã yaa tõnd rog-mik me émission tõnd sẽn dat n vẽneg ãdem-biisã tɩ d bãnge tɩ tõnd yaabrame sɩnga ne tɩɩsã tɩpgo tɩ nasaara na ka wa ye nasaara me sẽn leb n wa b lebame tɩ b le naag taaba n na n sõng ãdem-biisã tɩ la fa kẽng toore b tɩ bõe ned sẽn yĩmã yaaba ned sẽn yĩm rog-mik yaa ned sẽn yĩmã yaaba rog-miki a yaa sɩda a yaa bũmb sẽn be tɩ d na n pʋʋse Burkina Faso nin-buiidã pʋʋs ãn dũni zãng sẽn get tõndo tɩ yaa laafɩ ro wakate laafɩ ro BFM maam la l'homme de santé Ouedraogo Emmanuel na n pʋʋs tɩ la Bara Kusgo